Es hora de escuchar la palabra de Dios. Praise the Lord. Now, let's start from the title of what I want to preach to you is Power to Witness. El poder a la debilidad. Eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Power to be able to witness for God. Poder en la debilidad para Dios. Perdón. El poder en el testificar para Dios o en Dios. Hallelujah. Aleluya. And I'm a scholar, so I'm going to give you a lot of Bible passage. You Le voy have a to dar write muchos down. pasajes bíblicos. Praise the Lord. Aleluya. Matthew chapter 10, verse 1. Mateo 10, verso 1. The Bible says that Jesus Christ called 12 La palabra dice que él llamó a 12, of his disciples, a sus 12 discípulos, and he gave them power y les dio autoridad to go and do ministry work. que fueran a hacer ministerio, caminar en el ministerio. So I'm reading from Matthew chapter 10, verse 1. It says, and when he had called unto him his 12 disciples, Entonces llamando a sus 12 discípulos, he gave them power against unclean spirit les dio autoridad sobre los espíritus inmundos to cast them out para que los echasen fuera and to heal all manner of sickness and all manner of disease. y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Praise God. Alabamos a Dios. 10, chapter 10, verse 1. 10:1. That was how Jesus commissioned 12 people Ese es nuestro Dios llamando a 12 with personas power con poder to go out and witness for him. a que fueran testigos de él. If you don't have power, Si no tienen poder, you cannot preach for God. no pueden predicar para Dios. Praise God. Alabamos a Dios. Luke chapter 10. Lucas 10. Let's look at verse 1. Vemos el verso 1. The Bible says again, after these things, the Lord appointed other 70 also, Dice la palabra, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, and sent them 2 and 2 before his face unto every city, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad and places where he himself will come. y lugar a donde él había de ir. Hallelujah. Aleluya. He sent 12. Dijo 12. Now he's sending 70. Envió a 12 y ahora 70. When he sent 12, he gave them power. A los 12 les dio poder. When he sent 70, he gave them power. Cuando envió a los 70, los envió con poder. Let's look at verse 17 of that Luke chapter 10. Lucas 10:17 dice, And the 70 returned again with joy, saying, Lord, volvieron los 70 con gozo diciendo, Lord, even the devils, they are subject unto us through your name. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Verse 18, and he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. And listen again, he said, Behold, I give unto you power Y he aquí os doy potestad to tread on serpents and scorpions, de hollar serpientes y escorpiones, and over all the powers of the enemy, y sobre toda fuerza del enemigo, and nothing shall by any means hurt you. y nada os dañará. Praise God. Adoramos a Dios. So he gave the 12 power. Les dio a los 12 He poder, gave the 70 power. a los 70 poder, And then he sent them out. y de ahí los mandó. If he will send you out Si Él te manda a ti to your world, que vayas a tu he caminada, must give you power. Él te va a dar poder. Praise God. Adoramos a Dios. We want to work for God, Queremos caminar para Dios. but we must have power. Tenemos que tener poder. If we don't have power, Si no tenemos poder, we cannot work for him. no podemos caminar para Él. Hallelujah. Aleluya. Luke chapter 24. Lucas 24, Let's start from verse 44. del verso 34. And he said unto them, Y les dijo a ellos, These are the words which I spake unto you
Sorry, Pastor, was that verse 34? Chapter 24 of Luke. Now I'm starting from verse 44. Oh, 44. Yeah. Sorry. Okay. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé. So these are the words that I speak unto you. Estas son las palabras que os hablé. While I was yet with you, Estando aún con vosotros, that all things must be fulfilled, que era necesario que se cumpliese which todo were written in the law of Moses, lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, and in the prophets, en los profetas and in the Psalms y en los salmos. concerning me. Aleluya. Then open ye unto them understanding, that they might understand the scriptures. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. And he said unto them, Y les dijo, thus it is written, así está escrito, and it behoved Christ to suffer and to rise from the dead on the third day. y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Verse 47. El verso 47. And that repentance and remission of sins should be preached in his name Aleluya. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados among all nations, en todas las naciones, beginning at Jerusalem. comenzando desde Jerusalén. And you are witnesses of this thing. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Verse 49 now. Verso 49. And behold, I send you the promise of my Father upon you. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. But you tarry in the city of Jerusalem Pero quedaos vosotros en la ciudad de until Jerusalén you are endued with power from on high. hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. He wants to send them out to the whole world, Él los quería enviar to all the nations of the world. a todas las naciones del mundo. But he's not in a hurry to do it. Pero es un poco difícil. He said, first stay in Jerusalem until you have power. Primero les dijo, quedarse en Jerusalén hasta que tengas If you poder. don't have power, Si no tienen poder, don't go. no vayan. Praise God. Adoramos a Dios. Just don't be in a hurry to preach for Jesus. Don't be in a hurry to preach for Jesus. No te apures para predicar Wait la palabra. Espera until you have power. hasta que tengas poder. Keep doing your work in the church. Sigue caminando en la iglesia. If you are singing, sing very well in church. Si sigues cantando, sigue cantando en la If you are iglesia. sweeping, sweep very Si well sigues in church. barriendo, barre bien en la iglesia. If you are usher, do usher very well in church. Si eres ujier, sigue siendo la parte de ujier. But don't go out Pero no vayas afuera if you don't have power. si no tienes poder. Hey, Aleluya. praise God. Adoramos a Dios. But if you want to go out, Si quieres ir afuera, wait espera until you have power. hasta que tengas poder. Because without power, Sin poder, you can't represent me outside. no puedes representarme a mí afuera. Hallelujah. Aleluya. Because you are going to meet people with evil spirit power. Porque vas a encontrarte con gente con mal espíritus. Hey. It may be witchcraft. It may be sorcery. Puede ser brujería o hechicería. It may be people with gun ready to shoot you. Gente con pistolas para dispararte. It may be somebody who wants to give you a knife A or lo mejor something. alguien te quiere atacar con un cuchillo. And you are trying to say, come to Jesus. Y Come tú le to estás diciendo, Jesus. ven a Jesús, ven a Jesús. And you don't have power. Y no tienes poder. Can kill you. Te van a matar. Praise God. Aleluya. So when you want to go out, Cuando quieres ir afuera, wait espera until you have power. hasta que tengas poder. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. So from Luke, let's move to Acts. Leamos Hechos. Acts chapter 1. Hechos 1. The person that wrote Luke, La persona que escribió it Lucas is the same person that wrote es Acts. la persona que escribió Hechos. So it's just a continuation. Es una continuación. All right. Now in Acts chapter 1, Hechos 1, let's start from verse 3. comenzamos del verso 10. To whom also he showed himself alive. I'm reading Acts chapter 1 verse 3 now. Act 1, 3. Oh, 130? Acts chapter 1 Yes. verse 3. Oh, 3, sorry. Good. Capítulo 1, verso 3 dice,
a quienes también, después de haber padecido, to whom also he showed himself alive after his passion by many infallible proofs, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, being seen of them 40 days and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. So when Jesus died, Cuando Jesús murió, he stayed in the grave for 3 days. estaba muerto en esa tumba por 3 días He resurrected. y ahí resucitó. After resurrection, Resucitó. Y después de la resucitación, for 40 days, por 40 días, he was still visiting his disciples, él visitaba a los discípulos so that everybody will see him that he has resurrected. para que pudieran ver que él había resucitado. But after 40 days of resurrection, Pero después de esos 40 días, he now was talking with them él hablaba con ellos at the mountain, en la montaña talking to them y les decía all that the Bible said about him, todo lo que la Biblia decía de él, from Genesis desde Génesis to Malachi. hasta Malaquías. He was explaining to them Les explicaba the reason why he came, la razón por la cual había why he venido, has to die, por la razón que tenía why que he morir, has to resurrect, por qué tenía que resucitar, why he must go back now. por qué tenía que ascender al cielo. But if he will go back now, Y si ahora regresáramos, you are my disciple. ahora que he regresado, ustedes son mis What I discípulos. started doing, Lo que yo comencé a hacer, you should continue. ustedes tienen que continuar. Everything you have seen me do, Todo lo que ustedes me vieron hacer, you now can start to do them. ustedes pueden hacerlo. But Pero don't start yet. no comiencen todavía. Go to Jerusalem. Primero ir a Jerusalén. Stay at the upper room. Tienen que ir a Jerusalén You stay at the upper room there and begin to pray. y comiencen a orar. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. And so when he left them, they all moved to the upper room and stayed there and continued to pray. Y cuando él se fueron al cuarto de oración y continuaron orando. That's in verse 13. Verso 13, perdón. Act 1:13. Hechos 1:13. And when they were come in, they went up into the upper room, Y entrados subieron al aposento where alto, abode both Peter, James, John, Philip, everybody. y donde moraban Pedro y Jacobo y todo el mundo. Verse 14. Verso 14. These all continued with one accord in prayer and supplication Todos estaban y todos estos perseveraban unánimes en with the oración y women ruego, and Mary, the mother of Jesus, con and las with his mujeres, disciples. y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Verse 15. Verso 15. And in those days, Peter stood in the midst of disciples and said, En aquellos días Pedro se levantó en medio de los the hermanos y les number dijo, and the names of these people were 120. eran 120 en total. Praise God. Adoramos a Dios. In Matthew, he ministered to 12, En Mateo gave them power. les dio poder. In Luke, he gave them 70 power. En Lucas les dio poder a 70. Now, Acts of the Apostles chapter 1, 120, Y después a 120 they are praying at Jerusalem, están orando en Jerusalén, expecting the promise. esperando la promesa. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. He had promised them, you go and pray there until you have power. Y les dijo, oren hasta que reciban poder. And said, when I get back to heaven, I will tell God to send you the Holy Spirit. Y les dijo, cuando yo me vaya al cielo, les enviaré el Espíritu Santo. So when he got to God again, Cuando subió a donde estaba Dios, 7 days after, 7 días después, they are still in the upper room praying. siguen en el aposento alto, Acts chapter 2 verse 1. a Hechos 2:1. Are you with me now? Yes. I'm taking you through Bible. So we are traveling a journey. Don't worry, I just take step by step. Les estoy llevando paso por paso. Acts chapter 2 verse 1. Hechos 2:1. And when the day of Pentecost was fully come, Cuando llegó el día de Pentecostés, they were all with one accord in one place. estaban todos unánimes juntos. And suddenly Y de repente there came a sound from heaven vino del cielo un as of estruendo the rushing mighty wind, como de un viento recio and filled all the house que soplaba, where they were sitting. el cual llenó toda la casa donde estaban And there sentados. appeared unto them cloven tongues like a fire, Y se les aparecieron luengas repartidas como de fuego. and it sat
asentándose upon every one of them. sobre cada uno de ellos. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Are you with me now? ¿Están conmigo? He told them to pray. Les dijo orar. They were praying. Estaban orando. First day, second day, El third primer day, día, segundo, tercero, until seventh day. hasta el séptimo día. And at the seventh Y en day, el día séptimo the power came. vino el poder. They were not lying down. No estaban They were acostados. not jumping. No estaban corriendo, The Bible said sentados. they were sitting. Estaban a lo mejor sentados. Just like you are así como ustedes. But the whole house Pero toda la casa was filled with the Holy Spirit. llena del Espíritu Santo. So everybody have their portion Todo el mundo recibió su porción of that Holy Spirit. del Espíritu Santo. I want to assure you today, Te quiero asegurar en esta mañana, you will have a portion vas a recibir una porción of the Holy Spirit del Espíritu Santo come over your life venir sobre tu vida today. hoy. Praise God. Aleluya. I'm not saying what will happen in 2026. No te estoy hablando de lo que sucederá en el 2026. Today. Hoy, Today. hoy, Today. hoy, You will have hoy vas a recibir an experience una experiencia of Holy Spirit con el power. Espíritu Santo, el In the poder, name of Jesus. en el nombre de Jesús. You will have that experience. Vas a recibir esa experiencia hoy And you will not forget today. y no te vas a olvidar. Because after the Holy Spirit, Porque después del Espíritu Santo, something will change in your life. algo cambiará en tu vida. Hallelujah. Aleluya. Are you with me? ¿Están conmigo? Then let's look at Acts chapter 1, verse 8. This one is very important. Hechos 1:8, muy importante. Acts chapter 1, verse 8. 1:8 de hecho. It said, but you shall receive power Pero recibiréis poder after cuando haya that the venido Holy Ghost is come upon you. sobre vosotros el Espíritu Santo. And you shall be witnesses unto me, Y me seréis testigos both in en Jerusalem, Jerusalén, in Judea, en toda Judea, in Samaria, en Samaria and unto the uttermost parts of the earth. y hasta lo último de la tierra. That's the Aleluya. promise. Esa es la promesa. That is the promise of Jesus. Esa es la promesa del Señor. You will have power. Tendrás poder And then you will be witnesses to me y haréis testigos para in mí Jerusalem, en Jerusalén, in Judea, en Judea, in en Samaria, Samaria and the uttermost parts of the earth. y hasta lo último de la tierra. Hallelujah. Aleluya. So the Jerusalem experience La experiencia de Jerusalén came up in Acts chapter 2. vino en Hechos 2. 120 were seated at the upper room, praying. 120 people. 120 personas orando. And all of them, the power came on them. Y todos ellos recibieron del poder. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. And when every one of them received the power, Y cuando todos recibieron del Espíritu, because they have received the Holy Spirit, porque ya habían recibido al Espíritu, Peter stood in the midst of them. aleluya, Pedro en medio de Stood ellos up and started talking. y comenzó a hablar. And he talked with so much power Y habló con tanto poder that same day, que ese mismo día thousands were born again. miles vinieron. 3,000 3,000 born again. One day. renacieron de nuevo en un día. Hey, praise the Lord. Adoramos al Señor. Praise the Lord. Adoramos a Dios. Aleluya. And these people that are born again, they are not just Jews. No son solamente judíos. Praise God. Adoramos a Dios. Are you with me? ¿Están The conmigo? people that received the message that day, La gente que they recibió el were not mensaje only Jews. no solamente eran judíos. Jesus said, Jesús dijo, I am sent only to the lost sheep of the house of Israel. estoy buscando a todas las ovejas perdidas de Jerusalén. So Jesus only ministered within the Jewry and the Judea. Are you hearing me? Ya no solamente a los de Judea. But when Holy Ghost came, when Holy Spirit came, Cuando el Espíritu vino, many nations toda nación heard the gospel tenían el evangelio. that same day. Ese día. Jesus used 3.5 years. Jesus stayed preaching for 3.5 years. Jesús se había quedado predicando. Holy Ghost preached
Only one day. Aleluya. El Espíritu Santo predicó Through solo un Peter. día. And that same day, Y ese mismo día, many nations muchas naciones had the gospel. tenían el Evangelio. Hallelujah. Aleluya. Acts chapter 2, Hechos 2. the Bible says, La Biblia dice, from verse 8, el verso 8, and how hear we every man in our own tongue when we were born. ¿cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? Verse 9, En que la hayamos nacido? Parthians, Partos, medos, Medians, and Elamites, elamitas, the dwellers in Mesopotamia y los que habitamos en Mesopotamia, and in Judea en Judea, and Cappadocia, en Capadocia, in Pontus en el Ponto and Asia, y en Asia, in Phrygia, en Frigia in y Pamphylia, Panfilia, in Egypt. en Egipto. That's from my area, Africa. Es un área de África. And in the parts of Libya, that's Africa. Aleluya. And about Cyrene, and strangers of Rome, that's Yeah. Italy. Y Serene y romanos, Jews and proselytes. tantos judíos como prosélitos, Verse 11, Cretans, cretenses and then Arabians. y árabes. That's Arab word, Muslim. Eso es gente que We do hear them speak in our tongues les oímos hablar en the nuestras lenguas wonderful works of God. las maravillas de Dios. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. One day, Holy Spirit power. Un día el Espíritu Santo llegó con ese poder. Many nations Y muchas naciones had the gospel. tenían el Evangelio. Praise God. Adoramos a Dios. My brother, my sister, I was born in a very small town. Nací en un pueblo pequeño. You will have to look very well, very Tienes que ver con cuidado before you can find it on the map. para que lo encuentres en un mapa. But with Holy Ghost power in my life, Pero el Espíritu Santo en mi vida, I've gone to many nations. he ido a preaching the gospel. muchas naciones a predicar el When you Evangelio. have the power of Cuando God, tienes el poder, there's no limit where no God hay can take you. límites. You have no limit anymore. No hay límites. Nothing limits you. Nada te puede limitar. Why? ¿Por qué? Everybody needs power. Todo cuerpo necesita poder. Hallelujah. Amén. Everybody needs the power Todo of God. cuerpo necesita Whether poder. you are white or black or red or blue or whatever you No are, importa tu color de piel. you need God's power. Necesitas el poder de You Dios. pray, you want God to answer your prayer. Estás orando para que Dios te You need a conteste. miracle here or there. Necesitas un milagro. That is where power comes in. Ahí es donde llega el poder. Hallelujah. Aleluya. Today, Hoy you will be endued with power vas a recibir el poder in the name of en el Jesus. nombre de Jesús. But look at that verse 8. He said, after you receive power, Así te diré cómo recibirás el poder. then go and be witness for me in Jerusalem. Ve y sé testigos de mí en Then Jerusalén, you'll be witness to me in Samaria. en Samaria, You'll be witness to me to the uttermost parts of the a world. otras áreas del mundo. In Acts chapter 2, En they Hechos have received 2. Holy Ghost now in Jerusalem. Ya habían recibido, But they are not supposed to stay at Jerusalem alone. pero no tenían que quedarse en Jerusalén. They should carry the fire to other Tienen que nations. llevar ese fuego a otras naciones. Hallelujah. Aleluya. Are you with me now? Están conmigo. Okay, so when you get to chapter 6 Cuando llegan al capítulo 6, of the same Act of the a Apostles, Hechos 6, praise the Lord. adoramos a Dios. You get to chapter 6, you find out that from verse 1, they said there were some problems, and because of those problems, we need to appoint new people Y había muchos problemas y tenían que poner a gente who nueva are going to be helping us to do the work of God. que nos van a ayudar a hacer el trabajo del Señor. So let's look at verse 4. Acts chapter 6 from verse 4. Ya, Hechos 6, versículo 4. But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. And the saying pleased the whole multitude. And they chose Stephen, Agradó la propuesta a toda la multitud. and a man full of faith and of the Holy Ghost, Y eligieron a Esteban, varón lleno de and fe, Philip,
y del Espíritu and Santo Prochorus, a Felipe, a and Procoro, Nicanor, a Nicanor, and Timon, a Timón, and a Parmenas, Parmenas and Nicholas, y a Nicolás, a proselyte of Antioch. prosélito de Antioquía. So how many of them? 7. Son 7. 7. 7. The apostles now said, we want you to help us do the work. Y los apóstoles le dijeron, So how many necesitamos of you ayuda. 7 come over here? And they came. Ustedes 7 vengan acá. The apostles laid hand on them. Los apóstoles pusieron mano. When they did that, Cuando hicieron eso, the power that the apostles have el poder que los apóstoles llevaban flowed to those 7. fluyó. Aleluya. Hallelujah. The apostles have the power. Los apóstoles tienen el poder. These ones were not there when the apostles received power. Cuando los apóstoles recibieron el poder, They were not there when the 70 received power. los 7 no estaban. They were not there when the 120 received power. Tampoco no estaban cuando los 120 They are now recibieron. church worker. Pero ahora están allí. But because we want you to come up to another level of service, Pero cuando llegamos a otro nivel, they prayed for them. oraron. As they prayed for them, Y cuando oraron, power came to them. el poder llegó. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. So out of those 7, Y de esos 7, we saw Stephen. vimos a Esteban. And the Bible says concerning Stephen, Y la Biblia dice, that Stephen walked in signs and wonders and miracles. dice, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Praise God. Adoramos a Dios. Are you with me? ¿Están conmigo? Stephen, look at verse 8. So, Chapter 6 of Acts of the Apostles, now verse 8. Acts 6:8. Yes. Yeah. Hechos 6:8. And Stephen, full Yes. of faith and power, Y Esteban, lleno de gracia y de poder, he did great wonders and miracles among the people. hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Yeah. How did Stephen get power to do miracles, signs and wonders? ¿Y cómo Esteban recibió esa gracia y poder? Apostles lay hands. Los apóstoles oraron Stephen. por Esteban. Apostles have power. Los apóstoles tenían So poder apostles can transfer power. y transferían ese poder. Hallelujah. Aleluya. Are you with me? ¿Están conmigo? Somebody's ministry will change today. Un ministerio va a cambiar en este día. Somebody's anointing will move to another level. Una today. unción va a escalar a otra dimensión. Somebody will be more useful for God after today. Alguien va a ser usado más en la casa del Señor. Somebody you have known to be an ordinary Christian, just gentle, quiet. Alguien que ha estado bien callado, tímido. From today, Hoy, miracle will begin to un happen. milagro llegará. In the name of En Jesus. el nombre de Jesús. Hallelujah. Gloria a Dios. Because one thing I will do before I go today, I will pray for you. Antes de que yo me vaya hoy, oraré por ustedes. And once I pray for you, Y cuando yo ore por ustedes, what has never happened in your life lo que before nunca antes ha pasado, will begin to happen from today. hoy sucederá. Praise God. Adoramos a Dios. Praise the Lord. Alabamos al Señor. The power of God does not have limit for anybody. El poder de Dios no tiene límites para Whether nadie. you are young No or you importa are si eres old. joven o bien anciano, Whether you understand English or you don't understand English. si entiendes inglés o no, You understand power. tú entiendes poder. When power come on you. Aleluya, el poder sobre ti. Praise the Lord. Gloria a Dios. Now let's go a little further. Chapter 8. Vamos a Hechos 8. Chapter 8. Hechos 8. Acts of the Apostles, chapter 8. Aleluya. Now, let's start from verse 5. Comenzamos del versículo 5. No, maybe verse 4. Verse 4. Perdón, verso 4. Therefore, they that were scattered abroad, they went everywhere doing what? Preaching the word. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Then Philip Entonces Felipe, went down to the city of Samaria descendiendo a la ciudad and de preached Samaria, Christ unto them. les predicaba a Cristo. And the people with one accord gave heed unto those things which Philip spake. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Why are they ready to listen to him? ¿Por qué lo escuchaban? Because Porque they were hearing and they were seeing the miracles which he did. Porque veían y oían las señales y veían las señales que él hacía. What kind of miracle?
¿Qué tipo de For milagros? unclean spirit crying out with loud voice came out of many Porque de muchos que tenían espíritus that inmundos, were possessed with them, salían estos dando grandes and voces, many that were taken with palsy, y muchos and paralíticos that were lame, they were healed. y cojos eran sanados. And there was great joy in the city. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Dios. Oh, are you with me today? ¿Están conmigo? From today, Desde hoy, when you pray for people that are sick, cuando ores por alguien que está enfermo, something will happen. algo va a suceder. When you pray for people that have problems, Cuando ores por alguien something will problemado, happen. algo va a When you pray suceder. for people that have demons, Cuando ores por alguien something will demoniado, happen. algo va a in suceder. the name of En el nombre Jesus, de Jesús. because power will go Porque with you. poder se transfiere. Aleluya. Now, this Philip Este Felipe was part of the 7. era parte de los 7. Just like Stephen was part of the 7. Así como Esteban era parte de los And he 7. started doing signs, wonders, Y miracles. comenzaban haciendo esas Philip señales. also now, Felipe he traveled to another town. viajó a otro Samaria. pueblo, a Samaria. And when he got there, Y cuando llegó ahí, preaching to the people, predicó a la gente he did not intend to start a church. y no intentaba, He did not plan una to iglesia. start a church. eso no era el He plan. just traveled to another town. Solo viajó a otro pueblo And then just witnessing to them y about comenzó a hacer Jesus. señales. Then when they are sick, oh, you are sick. Oh, sorry, you are feeling cold. Can I pray for Y él you? decía, ¿te sientes mal? Yo voy a orar por ti. And then he prayed for them. Y Oh, oraba. what happened to your leg? Can I pray for Te voy a you? orar por tu pierna. I see that you are managing this place. Can I pray for Voy a you? orar por esta parte. As he kept on doing Cuando that, él hacía eso, people were getting healed. la gente se sanaba. People were going to tell other people, La gente le decía a and they otros. were coming. Entonces venían More people were gathering. más y más. Philip is not an apostle, Él no era un apóstol, but apostle pray for Philip. pero un apóstol había orado por Felipe. I'll pray for you today. Yo voy a orar por ti hoy. Something will happen in your life. Algo va a suceder en tu vida In hoy. the name of En el nombre Jesus. de Jesús. En el nombre de Praise Jesús. the Lord. Adoramos a Dios. But I'm trying to get something. By the time I finish, I'll come back and touch on all these things. Are you hearing me? Cuando yo termine regresaré a otro But punto. I'm still taking you through a journey. Chapter 9. Que vamos al capítulo 9. No, before then, before we go to chapter 9, look at the same chapter 8. Perdón, Hechos 8. And let's start from verse 26. Comenzamos del verso 26. And the angel of the Lord spake unto Philip, Un ángel del Señor habló a Felipe, saying, Arise, diciendo, levántate go towards the south, y ve hacia el sur, the way that goeth down to Jerusalem unto Gaza, porque el camino que desciende de Jerusalén a which Gaza, is a desert. el cual es desierto. Verse 27. 27. And he arose and went and beheld a man of Ethiopia, Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un a eunuch etíope, of great authority under Candace, queen of Ethiopia, eunuco funcionario de Candace, who had the charge of her treasure, el cual estaba sobre todos sus and tesoros, had come to Jerusalem to worship. y había venido a Jerusalén para He was adorar. returning back to his country, and he was reading the book of Isaiah the prophet. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Hallelujah. Aleluya. And then Philip, who was doing miracle program in Samaria, Y Felipe, que estaba haciendo God milagros told en him, Samaria, go to the road that leads to Gaza. vete al camino que lleva a Gaza. Somebody is on the express road, Pembina Road. Como dice Pembina, He's going to he's going to Gaza. alguien que va a Gaza. Go to him and go and preach to him. Ve ahí y ve y llévale la palabra. And then he got there. Y llegó Stayed y se quedó until he saw a vehicle passing. hasta que vio que un vehículo Chariot. pasaba. And God said, enter that chariot. Y le dijo, entra So he allí. waved the man down Y habló con and él. then enter into his vehicle. Y se metió al carro. He met the man reading Bible. Y vio que estaba leyendo He la was Biblia. reading the book of Isaiah, Estaba leyendo el where they said libro de this man Isaías. was taken like a lamb and he was killed like a lamb. Estaba leyendo de un hombre que murió como una oveja. Why did they take him to the slaughter? What has he done? Aleluya. He was worried about who is this story about. Estaba preocupado de quién estaba hablando. And Philip came in. Y Felipe llegó. Said, do you understand what you are reading? ¿Tú entiendes lo que estás leyendo? Say, how can I understand? ¿Cómo entiendo yo? We don't understand. Sí, entendemos. We just read it. Solo leemos. There are many people who have Bible. Mucha gente tiene Biblias, They just read it. solo la leen They don't understand. y no entienden.
This man came to Jerusalem all the way from Ethiopia in Africa. Este hombre vino desde lejos, desde África. What? To come and do any of those yearly sacrifice, maybe atonement, maybe Passover, maybe Pentecost. Just come and do one of those feasts and go back. A lo mejor pensaba llegar a hacer un evento y se iba a regresar. But God does not want him to go back empty. Pero Dios no quería que él regresara vacío. So he sent Philip there. Y entonces envió a Felipe. Philip ministered to him. Y Felipe lo The ministró. story you are reading is about Jesus Christ. Tú lo que estás leyendo es sobre Jesus have died. el ministerio del Señor que On the cross. murió en la cruz He has resurrected the third day. y resucitó. al He tercer has día. sent the Holy Ghost to us. Aleluya. We are now his representative all over the Nosotros world. somos representantes del I'm Señor. representing him here in Samaria. Aleluya. Y él está siendo representado en Samaria. Can I talk to you about that Jesus? ¿Puedo hablarte Do you sobre ese like to Dios? accept him? Tienes que The aceptarlo. man say, I'm ready. Tú puedes decir, If you "¿Estás are listo?". ready, then there's water around. Let me do water baptism for you now. Bueno, y lo bautizó. Praise God. Aleluya. So he led the person to the water side and did water baptism for Philip. Y I mean, bautizó. for the Ethiopian eunuch. Y bautizó al etíope. Praise God. Aleluya. But I don't like something there. No me gusta algo de allí. He did not minister Holy Ghost baptism. Él no ministró el bautismo del He Espíritu just Santo. did only water baptism. Solo hizo bautizo de agua. So the man will go to Africa with only salvation and water baptism, no Holy Ghost baptism. El hombre solo va a ir con la salvación y el bautismo de agua, pero no. Are you hearing what I'm saying? ¿Entienden? So when they get to Ethiopia, he will start a new Christian Cuando llega entonces a Etiopía va a comenzar un cristiano because he nuevo. has received Jesus as Lord and Savior. Porque now. recibió a Jesús como su Salvador. And then he will start talking to people about Jesus Y too. va a hablar a otra gente sobre Jesús. So in his house as a minister under Queen of Ethiopia, Entonces en su casa so he can be having fellowship inside his house. va a tener convivio en su casa. So more people will be learning about Jesus. Mucha gente va a escuchar sobre Jesús. So Christianity is spreading. So el cristianismo Is spreading to Africa. llega a las áreas de África. Hello? Are you with me? Aleluya. But he did not minister Holy Spirit baptism. Pero no le ministró el Espíritu Santo. So if you get to Ethiopia today, Si llegas a Etiopía hoy, you will meet many people that believe in Jewish culture. Falasha Jews. vas a conocer mucha gente que cree en la cultura de So judaísmo. they believe many of the things that the Jews believe and they are practicing it. Creen muchos en las mismo que los judeos, But they don't have Holy Ghost fire. pero no tienen el fuego del Espíritu And if you Santo. don't have Holy Ghost fire, Y si no tienen el fuego del Espíritu the Santo, devil can easily infiltrate you. el diablo puede infiltrar. Praise God. So over there you have Rastafari. Escuchan, There are people in Ethiopia that believe in Rastafari. Like all these Jamaican people that have Sí. they don't come there here and all that. En Etiopía creen mucho en eso como la gente de Jamaica, pelo largo. Are you hearing what I'm saying? But they look like Christians. Se ven como cristianos, But they are not born again pero Christians. no son cristianos recién nacidos. How can I explain to you? Are you hearing what I'm saying? Aleluya. You will see them, they talk about Christian things. Hablan como They quote cristianos. Psalm, they quote Old Testament, they do all those things, Hablan but del- no power. Hablan del Viejo Testamento, pero sin poder. Praise God. Aleluya. And they have their own kind of sect Y tiene como un sector that is spreading all over the world today. que está siendo llevado a otras naciones en este día. So if you see them in Jamaica, you see them in Caribbean island, you see Tú them ves back en in el Africa, Caribe. they put their hair, they don't have anything, Que se hacen sus pelos, but no power. pero sin poder. Praise God. Adoramos a Dios. So one of those their musicians said they were using Bible Uno de to do music. You know they like music. A ellos les gusta la música. By the river of Babylon, there I sat down. There we wait until we remember Zion. Aleluya. Now they are quoting from Old Testament.
Muchos de ellos usan las escrituras del They are Nuevo using it for Testamento. songs, Usan para cantar, but they are not born again. pero no entienden. Why? ¿Por qué? Whosoever brought gospel to them did not include Holy Ghost baptism. El que llevó el evangelio a ellos no llevó la administración del Espíritu Santo. Are you hearing what I'm saying? ¿Ustedes entienden? So something is missing. Algo hace falta. That is why we all need Holy Ghost fire. Necesitamos el fuego del Espíritu If you Santo. don't have Holy Ghost power, Si no tienen el poder del you will Espíritu put Santo, Christ here se as puede cross. poner You will aquí, put cross here, but aquí there's la no cruz, power. pero no hay poder. Hey, if you don't have power, Si no tiene poder, you can't manifest Holy Spirit No. and the Christianity correctly. no puede manifestar el Espíritu Santo o el cristianismo correctamente. So those people with all the songs, with all the whatever, they still smoke marijuana, cannabis, they still drink in the pub and they do music, but they are not born again. Aleluya, mucha gente todavía fumando, haciendo drogas o en alcoholismo, pero no han nacido de nuevo. Praise God. Adoramos a Dios. So anybody that is in Christianity, don't only stop at being born again. Receive power. Aleluya, mucha gente que está todavía en el cristianismo no han nacido de nuevo. Y no Aleluya. tienen el poder. Hallelujah. Aleluya. All right. Let's go a little further. Then we go to Acts chapter 9. Vamos a Hechos 9. Acts chapter 9. Hechos 9. And when you get there, you see that Paul Y cuando llegamos ahí vemos que Pablo received recibió salvation salvación when he was on his way to Damascus. cuando iba a Damasco. Okay. Oh my God. Let's start from verse 3. Can you start to read from verse 3? Say, and as we journeyed and came near Damascus, suddenly there shined around him a light from heaven. Hechos 9:3 dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Verse 5. Verso 5. And he said, Él who dijo, art thou, Lord? And he said unto him, I am Jesus whom thou persecutest. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Praise God. Adoramos a Dios. I'm taking it gradually because I want you to get everything very clear. Quiero que me entiendan muy bien. After this point, Después de este punto, verse 6, he said, and trembling and astonished, he said, Lord, El what versículo will 6. thou have me to do? él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué And the quieres Lord que yo said haga? unto him that, Y el Señor le arise dijo, and go into the city, levántate y entra en la ciudad, and it shall be told you what you shall do. y se te dirá lo que debes hacer. Hallelujah. Aleluya. There he got a person called Ananias. Ahí había una persona, Ananías. Yes, Ananias came in verse 8. And Saul arose on the earth, and when his eyes were open, he saw no man, and they led him by the hand, and he was brought to Damascus. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. And in 3 days he was out of sight, he could not see correctly. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. And then in verse 10, and there was a certain disciple at Damascus named Ananias. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. And Ananias, God spoke to him. He saw a vision, said, Ananias, and he said, here am I, Lord. And the Lord said unto him, go to... Aleluya. Okay, go A ahead. quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. And he went, they told him the place where he can find Paul. Then he said, it's in the street, a place called Straight. You enter into the house of Judas and you see a person called Saul of Tarsus. There, he's already praying. You go and pray for him. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. So that was the person that ministered to Paul. Y esa so fue la that persona he que can be born again, he ministró can a Pa- also be filled with the Holy Ghost. A Pablo para que renaciera y recibiera el Espíritu Santo. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. So whosoever ministered to Paul, Y entonces el que ministró a Pablo, which was Ananias, quien fue he Ananías, ministered to him
He got him salvation and he ministered Holy Spirit baptism. Le ministró la salvación y el Espíritu Santo. So anytime you minister to somebody, Entonces, cuando ministras a don't alguien, stop at salvation. no pares solo en la salvación. Minister Holy Spirit baptism. Ministra el bautismo del Hallelujah. Espíritu Santo. That is when the person will start Christian life with power. Ahí es donde la persona va a recibir, comenzar la vida cristiana con poder. The Bible says from that point, La palabra dice que desde ahí Paul started preaching. Pablo comenzó a predicar. From Damascus, he started preaching. Desde Damasco comenzó a And he predicar. started preaching about Jesus Christ. Y comenzó a predicar. de And people were Jesucristo. getting saved, they were getting delivered. Y la gente era libre y sanada. Hallelujah. Aleluya. Are you with me? ¿Están conmigo? So if you now hear later that Paul said, I can speak in tongues more than you all, where did he start? He started at Damascus. Y si ustedes escuchan que Pablo decía, yo hablo en lenguas, comenzó en Damasco. Hallelujah. Aleluya. Acts chapter 10. Hechos 10. Oh my God. Oh my God. Hallelujah. Are you with me? Aleluya. Amén. When you get to Acts chapter 10, Hechos 10. you are going to see how God came to Cornelius. Va a ver cómo Dios llega a Cornelio. Cornelius is not a Jew. Cornelio no era judío. He's from Italy. Era de Ecli. Yeah. He came from Rome. They sent him to come and be one of the Vino- leaders in Israel. Era un romano. So he's under the military command. He's a soldier over 100 soldiers. Era un líder de más de 100 soldados. But he was praying Estaba orando in his house. en su casa. He doesn't know God much, but the little that he know, he was praying. Estaba orando y no conocía mucho de Dios, pero él And oraba. God does not want this man to just be like that without power. Y Dios no quería que este hombre estuviera así sin poder. So an angel appeared to him Entonces un ángel se le apareció and said, send for Peter. y le dijo, ve y busca a Pedro. He's living at a particular place around a sea coast. Vive por allá. Tell him to come and preach the gospel to you. Y le dijo, ve y dile que predique el evangelio a ti. Are you hearing me? ¿Das conmigo? So they sent for Peter. Y fueron a buscar a Pedro. Peter came. Pedro vino. When Peter came in Juan- Acts chapter 10, Cuando Pedro llegó en Hechos Peter 10, was preaching to this man. estaba predicando. The man gathered everybody in his house, Él reunió a todos de su casa, his family, su familia, and his friends. sus amigos. You know, he's a military officer. He's a military officer. That is, he's Él a es un soldier. oficial del So he gathered other military men es un hombre del militar. to be in his house. Y le dijo que estuviera en su casa Then all his family members are also there. con todos sus familiares. And Peter came, Y Pedro llegó, just like I came here today. así como yo vine hoy aquí. Hallelujah. 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 Are you hearing what I'm saying? ¿Están escuchando? We are all gathered and I'm just here today. Estamos aquí reunidos y yo estoy aquí. Hey, then he talked to them about Jesus Y les habló de Jesús. and also talked to them about power. Y les habló de poder. In fact, the Bible said because the message was becoming too long, Como la palabra dice que el mensaje se estaba haciendo muy while largo, he was still talking, mientras él todavía estaba hablando, the Holy Ghost came. el Espíritu Santo llegó. Hallelujah. Aleluya. Verse 44. Acts chapter 10, verse 44. I'm rushing because of my Hechos time. 10:44. While Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados And estos, they of the circumcision which believed were astonished, as many as came with Peter. estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Why are they surprised? Because that on the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost. Oh, sorry. Verse 44, 45. Ya. That's Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. How did they know that Holy Spirit has fallen on them? ¿Cómo no entendían que el Espíritu Santo había caído? Verse 46. El verso 46. For they heard them Porque los oían speak with tongues que hablaban en and lenguas magnify God. y que magnificaban a Dios. Hallelujah. Aleluya. Verse 47. Verso He said, 47. can any man forbid water that these people should be baptized?
Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua? which have received the Holy Ghost as well as we? Para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como vosotros. So it means they receive Holy Ghost baptism before they receive water baptism. Significa que recibieron el bautismo del Espíritu Santo antes del bautismo en agua. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Are you with me? ¿Están conmigo? Are you following me on this ¿Me journey? siguen? Praise God. Aleluya. Praise the Lord. Adoramos a Dios. Let's go to Acts chapter 9, chapter 13. Vamos a Hechos 13, And from verse 1. el And verso 1. now there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers, Barnabas and Simeon that was called Niger. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, And Lucius of Cyrene and Manahem, Lucio de Cirene, Manaén, which had been brought up with Herod the Tetrarch and Saul, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo, as they ministered to the Lord ministrando estos al and Señor fasted. y ayunando. The Holy Ghost says, separate me, Barnabas and Saul, for the work whereunto I have called them. Dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo, And when they had fasted and prayed, they lay hand on them and then they sent them away. para la hora que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Praise God. Adoramos a Dios. This happened in Antioch. Esto sucedió en Antioquía. Are you following me at all? ¿Me siguen? Are you following me now? ¿Me siguen ahorita? The power of the Holy Spirit started in Jerusalem. El poder del Espíritu Santo comenzó en It has Jerusalén moved to Samaria. y se movió a Samaria. Philip carried it to Samaria. Felipe lo llevó a Samaria. It has moved to Antioch. De ahí se movió a Antioquía. That's the one we are getting here. Eso es lo que estamos leyendo ahorita. Now, it has moved to Italy Y se movió a Italia because an Italian soldier ¿Por has qué? received Holy Ghost power. porque un soldado italiano recibió el poder del Espíritu Santo It should have been transferred to Africa. y se transfirió a África. If that person that got salvation and water baptism from Philip had received Holy Ghost baptism, Si esa persona que fue bautizada en agua hubieran recibido, but he did not receive Holy Ghost baptism. que no habían recibido, perdón, el bautismo del Espíritu Santo. Are you with me? Praise the Hallelujah. Lord. Praise the Lord. Aleluya. And then finally, Acts chapter 19. Hechos 19. Acts 19. Hechos 19. Let's start from verse 1. Comenzamos del 1. And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, he came to Ephesus. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso And he found certain disciples there. y hallando a ciertos discípulos, And he said unto them, les dijo, have you received the Holy Ghost since you believe? ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? And they said unto him, Y ellos le dijeron, we have not heard whether there be anything called Holy Spirit. ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. And he asked them, unto what then are you baptized? Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? They said, unto John's baptism. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. What is baptism of John? ¿Qué es el bautismo de Juan? Water baptism. ¿Qué es eso? So they have only received water baptism like John the Baptist used to baptize people. Entonces habían recibido el bautismo en agua, así como Juan bautizaba en agua. Then Paul now started talking to them Y ahora dijo Pablo, about Holy Spirit. habló del Espíritu Santo. Praise God. Aleluya. And when he talked to them about the Holy Spirit, Y cuando les habló del Espíritu Santo, verse 5, when they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. And then verse 6, and when Paul had laid his hand upon them, Verso 6, y habiéndoles impuesto the Pablo Holy las Ghost came on manos, them, vino sobre ellos el Espíritu and they Santo, spake with tongues, y hablaban en lenguas, and some even prophesied. y profetizaban. And all the men were about 12. Eran por todos unos 12 hombres. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Praise God. Adoramos a Dios. Are you with me? ¿Están conmigo? This one is in Ephesus. Esto está en Éfeso. So I have taken you through a journey of Holy Spirit from Jerusalem
te he llevado a una jornada desde Jerusalén. He said, when you receive the power, you Wow. should be witness to me in Jerusalem, Cuando recibas el in Espíritu Santo, Judea, vas a ser in testigo Samaria, en Jerusalén, and to Samaria, the Judea, uttermost parts y of the world. todas las partes del mundo. Are you with me? Aleluya. Are you with me? ¿Están conmigo? Write this one down because this one may be very new to you. Aleluya. The distance between Jerusalem and Samaria is La dis- 30 to 40 miles. La distancia de Jerusalén a Judea es de 30 a 40 millas. That's about 56 to 64 kilometers. De 56 a 64 kilómetros. But the fire is spreading now. Pero el fuego se está yendo a otras From partes. Jerusalem, it De has Jerusalén spread to se ha Samaria. ido a Samaria. But God needs somebody to carry the fire there. Pero Dios necesitaba que llevaba el So God fuego, lo used llevaba a alguien. Philip to carry the fire to Samaria. Y usó a Felipe a que lo llevara a Samaria. We are from different countries. Nosotros somos de diferentes partes del mundo. I would surely like to come to your country to do crusades. Quiero hacer cruzadas en tu país. Praise God. Aleluya. But you must carry fire first. Tú tienes que llevar el fuego Because if you primero. don't carry fire, you can't go back home. Porque si no llevas el fuego no puedes regresar a tu país. Hello? Aló. Are you with me? ¿Están conmigo? But I'm tracing the Holy Ghost spread. Entonces el Espíritu Santo llegó Then I talked to you about Antioch. y hablé de Antioquía. These are uttermost parts of the earth now. They are far away from Jerusalem. Esto es, 5 days. This Antioch is another city. Oh, It's very Antioquía. far away from Jerusalem. Antioquía está lejos de Jerusalén. While Samaria is about 40 to 35 to 40 miles, this place is about 430 miles. Este lugar está como a 430 millas de distancia. That's about 690 kilometers away from Jerusalem. 690 kilómetros alejados de Jerusalén. Are you with me? ¿Están conmigo? If you trace the distance between Jerusalem to Ephesus, De Jerusalén a Éfeso. Ephesus is present day Turkey. Turkey. Éfeso es Turquía. Turquía. Now that's about 730 miles, which is 1,175 kilometers away from Jerusalem. Más de 1000 kilómetros de Jerusalén. Are you with me? Aleluya. Then when they told somebody to preach to somebody that came from Ethiopia, Y cuando le dijeron que predicaran a alguien de Etiopía, distance between Jerusalem to Ethiopia is about 2,564 kilometers. 2564 kilómetros de Jerusalén a Etiopía. Are you hearing me? Aleluya. Praise God. Adoramos a Dios. From Jerusalem to Damascus De Jerusalén a Damasco, is about 215 to 230 miles, kilometers. como away. 230 kilómetros. That's how the fire keep on spreading. Así es como el fuego sigue esparciéndose. Spreading. Y sigue. But when the fire is spreading, it's spreading through somebody. Aleluya. Pero cuando el fuego llega, le llega a alguien. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Let's rise up on our feet today. Pongámonos en pie. Thank you, Jesus. Are you hearing me? ¿Están conmigo? So what is my real point for you today? ¿Cuál es el punto de hoy? You must be endued with power. Tienen que ser llenos de poder. If you look at Acts chapter 4, Hechos 4. even those who have received power before, Todos aquellos que han recibido poder antes. in Acts chapter 4, they receive another dose. En Hechos 4 dice que recibirán The otra Bible says they now más. have boldness Ahora van a tener so they can preach the valentía gospel better. para predicar el evangelio mejor. Hallelujah. Aleluya. Before I close today, Antes que yo cierre hoy, are you there? You are hungry and you are thirsty. ¿tienen hambre y tienen sed? You want God to use you. ¿Quieres que Dios te use? You need the power of God. ¿Necesitas el poder de Dios? You want this kind of Holy Ghost ¿Quieres este tipo de Espíritu Santo? that will make you useful for God. Que te va a ser útil para el So you can Espíritu be a Santo. witness for Him Para anywhere que you seas go. testigo de Él Whether in the same Canada or in another country. en Canadá o en otra parte del mundo. Whether back in Latin America or Caribbean, En anywhere. Latinoamérica o en el Caribe. God, I want you to use me. Tú dices, Señor, I úsame. need power Necesito poder to be able to serve God. para poder llevar. I want you to endue me with power from on high. Lléname de poder, Señor.
I'd like you to raise up your hand. Levanta tus manos. Then you are the reason why God sent me here today. Esa es la razón por la cual Dios me envió. Because He sent them to be able to minister to those people for fire. Para ministrar del fuego. Holy Spirit. Aleluya. Step out, come and meet me here. Ven aquí adelante, por favor. I'm going to pray for you one by one here today. Voy a orar por ustedes. Those who raised up their hand, just come over here. Just a little. Los que están levantando sus manos, pasen Within few minutes, adelante. we are receiving the power here now. Y van now, a now. recibir el poder. Aleluya. El predicador ha terminado su mensaje. ¿Estás listo para aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal? Si lo estás, repite con nosotros la siguiente oración. Padre amado, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Creo en el Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito, que le enviaste a morir en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día por el poder de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, creo que eres Dios. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Gracias te doy, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Somos la Iglesia de Cristo Misionera Manitoba Inc., ubicada en el 1415 de la Main Street en Winnipeg, Manitoba. Y te invitamos cordialmente a que si no tienes un lugar a donde congregarte, ven y descubre las maravillas que Dios tiene para tu vida y crezcas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través del estudio de la palabra de Dios, la Biblia. Nuevamente, felicidades por haber aceptado el mejor regalo de tu vida, la salvación de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Estás escuchando Main 1415.net. Desde el corazón de Dios hasta tu corazón.